Bed of muscles, guys. Oh, everywhere. Ito talaga ang bed na muscles. Saan ka pa, oh? Akala nyo lang, guys, ba to? Muscles lahat yan. Grabe, muscles. Sabi pa kayo, no, mas darde. Balo no pagatem. Oh, likaw, guys. Muscles lahat, guys. Muscles lahat. Everywhere. Ay, naku, di mo nga maubos to. Kailangan ng full force. Ayan siya lahat, guys. May mga nahalong oyster. Pero talagang pugaran ng oyster, guys. Doon sa kabila. Oyster. Buhay siya, guys. Oh. Tapos, may malalaki din. Pero patay na yung mga super malaki. Kasi yung lifespan nila hindi gano'ng naglalas. So, ayan siya, guys. Oh. Tapos, ang ginagawa ko, guys. I'll use my scissor. Yan siya, guys, oh. Putulin mong ganyan. Yan. Pero, guys, kung nakikita nyo ako, guys, tapos linisin nyo, guys. Hindi ko na tuloy alam, guys, kung saan ako manguha sa dami. Pati si mother na ano na. Pagka may may gunting. Medyo nakakatulong, guys. Ayun ako, sa dami ng ano. Hindi ko na alam kung anong kukunin ko, guys. Yan, oh. Si mother din nalito na. Ayun, oh. Yan siya lahat, guys, oh. So, yan. Muscles lahat siya, guys. Everywhere talaga siya, guys. No matter, tag 10 pound ang limit, guys. So ito naman, muscles din yan pag natakpan. Oh, yan, muscles din yan lahat, guys. Lahat, muscles to, guys. Kala nyo hindi muscles siya, guys. Yan, oh, muscles. Tapos ayun na si mother. I-check natin kung paano na naman kumuha si mother kay agoy na naman si mother. Si ko aming makuro-kura keg no kaino. Katebi no, we tingi ka mga abim. Ming si mother minsan nahirapan. Manguha. Dito ka mother manguha. Oh. No, mga kaino to kwa na itete taningi no. Hiya ito. To aming makalako dando kwa ngi tani dala mamata ibabaw oh nani oh. Karagado ga di marita pa ka pa mo anim. Oh, yan. Ayun pa si sister. Oo, buhay lahat to, mother. Oh, see? Nasa dalampasigan na naman kami, guys. Thank you everyone.